Bismillah, salam alaikum. Aujourd'hui, on verra Inch'Allah fait de la leçon indique qui fait pour l'insertion d'une image sur AutoCAD. Supposons qu'on fait le dessin de Brinandiro, donc ce sera très facile d'utiliser l'image indique pour faire notre dessin. بحال كنخدموا عليها sous forme de كيما كيدار في le système ديال les calques. C'est que normalement كتكون une feuille de base اللي فيها le dessin. Bon, après, je pose les calques là-dessus et je peux dessiner correctement. Donc, le problème, ça se pose au niveau de la mise en page de l'image en AutoCAD. Normalement, pour commencer, il faut, il faut faire, il faut faire insertion, voilà, attacher. Et après les كان كليك على attacher normalement كتخرج ليا le système d'exploration ديال Windows. C'est à travers le système هذا بحال كنقول ليه l'emplacement ديال la photo. Normalement راه ديجا انا كنت فتحت الكلي يو اس بي باسكو عندي هنا في lecteur يو اس بي. دونك ليماج هي هذه. دونك هنا كندير اوفريغ. فوالا. دونك ليماج هي هذه. دونك انا كيسولني اسكو كيعطيني بيان سور ان ابيرسو على ليماج، كيعطيني تيب دو شومان شومان داكسي كومبلي بالنسبه الى لان كتعتبر كوميتون ريفيرونس اكسترن و سبيسيفيي على ليكران بالنسبه لو بوين دانسيرسيون. دونك الا كانوا عندي لي كوردوني اللي بغيت نحط فيهم ليماج بيان سور الا كنت كنخدم لي دون ان ديسان اللي كنعرف لي كوردوني ديالو بغيت هاد ليماج هادي نانسيريها في واحد لي كوردوني بيان بريسي. دونك هنا il suffit de décocher هاد سبيسيفي على l'écran où je donne les coordonnées suivant X, suivant Y, suivant Z. Donc ce n'est pas le cas, mais donc je dois cocher spécifier à l'écran parce qu'un goal AutoCAD l'emplacement de l'insertion de l'image et je mets OK. Bien sûr, on a dit juste l'échelle. Donc je peux spécifier à l'écran l'écran parce que là normalement je travaille avec une échelle d'IL 1. Voilà, donc هنا كندير spécifier à l'écran toujours. OK. Donc il a رديتو البال هنا كاينه لا فوتو اللي كتبقى تبعني bien sûr على pour insérer juste le point d'insertion. Alors par exemple je le mets ici وهنا كيعطيني الفاكتور ديشيل ديال لا فوتو. لا فوتو bien sûr هنا الى زوميت من الاريا راه كتبان ليا هي هذه. voyez. Donc على حسب بليتو على حسب l'emplacement c'est-à-dire ديال ليشيل لان ليشيل هنا كيبغي يحسب ليا اون ديستانس يعني البعد على هذا فيت ديستانس ديال هذا البوين هذه. دونك انا جو في يوتيليزي يعني الا قريت هنا لا باليت دي كوموند سبيسيفي ان فاكتور ديشيل او يونيتي. دونك بار ديفو كتكون 1. نورمالمون انا بغيت نصغرها شي شويه جو في ميتر 0.2 بان صغيره بزاف نورمالمون ولكن شي سا امبيش با ديال انني نشوف ديجا لا طاي ديال اون ليني عنده لا ميم غراندور مع لا فوتو ونشوف واش هو صغير ولا طويل بزاف على لا فوتو. هنا جو reviens au début, je mets insertion de ligne. كما قلنا le principe de la mise à l'échelle ديال une photo sur AutoCAD, c'est que on se base على une longueur le plus grande de telle façon باش كان minimiser les erreurs اللي ممكن نطيح فيها بالنسبه للكوتاسيون. دونك هنا كنبدا باغ اكزومبل لو بوين عندي لو سيستيم اوتو سي توجور اكتيفي. دونك هنا جو دون جوست la valeur de la longueur, donc 5.9 entrée. Donc voilà, je mets entrée pour terminer. Ah voilà, la droite de base l'indi. Voilà. Donc هذا j'en suis sûr déjà la cotation d'ILE c'est 5.9. Voilà l'extrémité, l'autre extrémité, voilà. Donc là c'est 5.9. Voilà. Donc là je m'échappe de la cotation parce que je me dis bien pour le moment, excusez-moi. Voilà, donc là je fais effacer. Alors, une fois qu'on a la mise à l'échelle, donc là je vais utiliser la fonction échelle. Voilà. شنو كيقول لي toujours يعني كوم كيبقاو على la palette des commandes. شنو كيقول لي AutoCAD bien sûr échelle كيقول لي sélectionner quels sont les objets à mettre en échelle.
Donc je suis d'accord بلي غتكون la photo. Donc هي هذه كرت البال هنا بلي un fichier trouvé ou un objet trouvé. Donc je mets, on va pas questionner les objets. Alors, s'il vous plaît, j'ai terminé. Donc là, je mets OK ou le bouton droite de la souris. Même chose. OK, quand on la commande les moraha qui dit spécifier le point de base. Alors le point de base, c'est le point de base de la distance اللي أنا بغيت ندير بها la mise à l'échelle. هي هذه. Je clique كيعطيني la commande الثانية هي spécifier le facteur d'échelle ولا كيعطيني copier référence. Alors هنا كنرد البال بلي خصني ندير référence باسكو عندي référence في la photo. Parce que ما عرفتش صراحة la valeur de l'échelle à mettre en place pour le rendre بحال l'échelle ديال le dessin. Alors هنا كنرد البال بلي chaque fois كيطلبني point de base une fois كنفوت le point de base donc il me demande le facteur d'échelle ولكن كيخرج ليا هاد l'option de référence. Donc هنا je vais soit taper R comme il est indiqué le mot référence هنا il est en bleu avec R majuscule en bleu ou là je tape référence. Voilà, je tape référence je peux spécifier la longueur de référence. Maintenant je dois revenir à la photo. La longueur de référence غادي ناخدها normalement هنا. Je vais essayer d'être précis le maximum. Donc ici ونجي حتى l'autre extrémité ديال pardon. Voilà. حتى هنا voilà. Donc كنقرا عاوتاني شنو قال لي سي كو سبيسيفي لا نوفيل لونغور ولكن ما ننساش بان لو بوين دو باز راه هي ديك لو بوين دو باز اللي اعتمدت عليها قبيله. الوغ غادي يبدا يحسب ليا من هذيك لو بوين دو باز حتى لهاد البوين اللي غنعطيه. الوغ هاد البوين اللي غنعطيه انا كوم ايتون ريفيرونس هي 5.9 اللي هي هاد ليكستريميتي هادي. فوالا. او لا فوتو بيان سور راهي لا رديتو البال كانت كتشونجا شاك فوا كو جو مي ديبلاس. Donc, elle اعتبرتها comme étant référence هي هذه. Voilà la photo comme état final de la mise en page d'une photo. Alors, pour vérifier ainsi, soit que je déplace la droite, je le déplace normalement là, je vais être comme tout à l'heure, comme ça bien sûr fait عندي. donc là il faut نعاود نرجع. Je vais utiliser déplacer cette fois avec l'objet هذا bouton droite من هاد la base. Maintenant je dois désactiver l'orthogonalité parce que là comme ça نيشان c'est pourquoi عطاني شويه خارج. donc هنا je vais choisir le point ici. Voilà, et je peux vérifier de l'autre côté. Voilà, l'autre côté, voilà. Donc là qu'on dit cotation de là, voilà, tel là. Excusez-moi, voilà, tel là. Donc c'est 5.9. Voilà. Donc voilà, donc il y a le résultat de la mise en page d'une photo dans AutoCAD. Alors l'étape suivante, après ma mise en page de la photo, donc là je me débarrasse de la cotation parce que je n'en aurai pas besoin. De la ligne aussi, donc une chose, donc c'est bon de la photo. Je pense à un ligne là, c'est quoi ça? Voilà, donc voilà, donc c'est juste donc مزيان jusqu'au moment عندي la photo il est mis à l'échelle بالنسبه لو ديسان ديالي. alors باش نستعملها normalement بالنسبه لو ديسان il suffit de cliquer sur la photo. AutoCAD il connaît très bien شنو هما les fonctions associées d'une image. هو عطى لي هنا image comme rubrique secondaire. donc تزاد عندي هنا comme étant image ou كرد البال بلي عندي هنا estampé de 0%. estampé bien sûr c'est بحال كيبدل ليا لي كولور دو فون. دونك هنا غادي نحاول نزيد تقريبا حتى ديك 58 بحال هكا. vous voyez بحال كيظلم ليا لا فوتو نورمالمون هنا. voilà 58. donc هنا je vais faire entrer
pardon. Ok, là je reviens. Hop. Voilà, il radit le bel هنا la photo normalement. Donc il est estampé. Juste pour s'assurer, on va cliquer là. Voilà, elle est estampée de 58. Donc je m'échappe pour sortir de la sélection. Ou je peux utiliser donc de la photo هذه soit نديرها في notre calque. Par exemple, نقدر نجيب propriété de calque. Tout à l'heure, on a déjà créé un calque qui est nommé photo. ممكن associer عليه. Donc ندير photo par exemple نعطيه la couleur اللي بغيت. بالنسبة le dessin. Donc اش غندير؟ Je dois sélectionner la photo. هيا. هو par défaut كيعطيني les fonctions ماشي هادشي اللي بغيت. انا كنرجع للديبي وراه toujours la photo عندي sélectionnée. كنشوف les propriétés de calque. بلا ما كليك عليها راه عندي لو calque associé بالنسبة لهاد l'objet sélectionné. Donc هو cotation. Je dois faire photo. Voilà. Donc l'objet il est associé au calque photo. Après, je dois faire appel à la fonction polyline. Polyline normalement il y a l'option de largeur. Alors là, je zoome un peu en avance. On a la photo associée pour un autre calque où il est estampé de 58%. Alors, on a qu'un dire point de base, ligne, au largeur. J'active déjà l'orthogonalité. Largeur, normalement je dois, et là de tout le bel largeur il est là. Voilà. Largeur LA. Donc là je tape LA majuscule, entrée, qui a tenu largeur de départ. Je vais spécifier 0.2 par exemple. On chauffe bien sûr qui relie la ligne 0.2 sortie aussi. Donc c'est trop, donc 0.1. Je mets 0.5, 0.05, voilà, entrée. Non, excusez-moi, parce que le site m'a donné largeur, donc moi je fais CTRL Z pour revenir. Donc largeur, je mets 0.05 comme largeur de départ, entrée 0.05 comme largeur de fin. Voilà donc un cas, c'est bon, un cas مزيان. Sinon ممكن نزيد نقص واحد شويه largeur donc 0.0 درت 5 donc ندير 25 النص ديالها donc 0.025 فوالا هكا مزيان. دونك الى رديتو البال هنا راه راني خدام بلو كالك كوتاسيون. سي بوركوا كيعطينا هاد لا كولور هذا. لو كالك ديال الايماج راه توجور فيه ليماج ولكن ماشي بيه خدام باسكو لو كالك كورون سي سولوي دو كوتاسيون. Alors ماشي مشكل جو في كونتينيو لو ديسان بهاد لو كالك ولا ندير با جو كونتينيو ديجا جو كونتينيو ابري ممكن اسوسيي كاع لو ديسان ديالي لو كالك لي بغيت دونك هذاك سي با ان بروبليم. هنا جو زوم je m'arrête au moitié de là et je continue le dessin. Quand c'est là, moitié, je tourne, je continue le traçage, pardon, ici. Même chose, là je zoome un peu en arrière, on me dit l'élément il est là, je zoome en avance, voilà. Donc là je m'échappe parce que là spécifié donc là bien sûr à Kara quand continue le dessin jusqu'à la réalisation le dessin complet. Donc on a quand bien sûr les lignes donc راكي سهل عليا parce que la photo كتولي un peu sombre donc كيسهل عليا le traçage ديال le dessin. انا كنمشي d'une façon continue parce que pour les lines كيعطيني هاد البوسيبيليتي. Voilà. Voilà. Donc je peux zoomer en avance pour faire la sélection في moitié ديال la ligne. Voilà. وممكن نزيد هنا. Donc هنا je fais entrer انا كملت par exemple هاد الميور هذا. Je ferai pour les lines une chose. Donc هو راه كيغاردي ليا
les dernières propriétés utilisées par la fonction head. Voilà, donc on a moitié. Je m'arrête là, la moitié aussi, je continue. C'est là. Voilà. Pareil. Donc ainsi qu'il y bien sûr un travail de précision au maximum. Tant que vous êtes précis, tant que vous obtenez un dessin collé sur le dessin de Kinfl sur la photo. Donc là, bien sûr, qu'il y a la petite sortie, le nez qui est réservé pour le pied de porte. Voilà. Ainsi de suite. Ok. Je vais entrer, donc on a comme la partie ali. Il y a deux parties. Donc je ferai polyline, une chose. Ou là, dire normalement pour refaire de la fonction ali, soit que je tape entrée pour continuer la même fonction, ou là, dire espace. Même chose. نكرر اللي عندي واحد فوالا عاد كنطلع جو زوم en arrière كنطلع بيان سور حتى هنا فوالا هنا إلا بغيت بوكو جو دو بريسي دونك هنا كندير كنقيس هادي وكاين كيعطيني لافا لي كوريسبوند هادي انا جو في سي اونتري pour fermer. Voilà, donc بقات لي واحد لا بارتي صغيره هنا ديال لو مور. Voilà, donc je commence de là. Voilà, schéma, moitié, je tourne jusqu'ici. Voilà. Bon, je ferme le mur lundi. وهكا normalement غادي نكون كملت هاد لي بارتي دو مور. لي ريزيرفاسيون بيان سور ديال لي فونيتر مع voilà plutôt les fenêtres même مع ديال لي بورت quand je peux le dessiner tout seul ما عنديش فيهم un problème. Alors voilà en général بالنسبة le dessin cotation là je peux le faire ما عنديش مشكل ممكن نديرها بوحدي. Donc أنا ce qui m'intéresse c'est le squelette ديال le bâtiment qui est là. Donc هنا ممكن نجي propriété des calques البلاصة اللي عندي فيها الفوتو نحيد la photo pour voir le dessin ديال les murs. Donc voilà en résumé هنا ممكن نحصل على لي مور ديالي اللي ممكن نخدم بهم بيان سور كوم سكوليت ديال كوتاسيون كيما قلت لكم راه ممكن نديرها بوحدي ديال الفاسون باش كنعرف بيان سور لي كوتاسيون اللي عندي. فوالا ونشونجي بيان سور ستيل ديال الكوتاسيون. بالنسبه للستيل ديال الكوتاسيون جو بونس ان عندكم فيه ان بروبليم ابري غادي نوري لكم كومون فير باسكو عنده ان روبريك هنا خاص به. اون فوا كنفتحو بيان سور عندي هنا تو سكي ريلاسيون مع ستيل دو تكست هنا ستيل دو كود. دونك هنا فاش كنخدم ساشون بلي انا جو سوي اسوسيي للسيستيم ايزو 25 كيكون هنا بليزيور تيب دو كوتاسيون كاينه انوتاتيف كاينه ايزو 25 كاينه ستاندارد. بور لو مومون انا ترافاي افيك ايزو 25 لاحظتوا هنا كيفاش كيتغيروا فوايي. دونك فوالا دونك هذا خلاص هذه كتعلق بالستيل ديال لي لين روبير بالنسبه لي كوتاسيون الروبيراج اللي كتكون فيهم ساهم بحال هكا كو سوا بالنسبه لي رايون ولا لي كوتاسيون دو روبير en général. Donc voilà, donc je vous remercie ou je vous souhaite bon courage. إلا حاولتوا bien sûr أنكم تعودوا الفيديو بشوية دونك راح تستافدوا منه
نتمنى نكون شرحت كل شيء pour savoir comment insérer une photo et la mise à l'échelle ديالها باش انني نرسم عليها. بيان سور باش ترسم عليها غير تيتر انديكاسيون راه كاينه لا بوسيبيليتي ديتيليزي لي كالك. بيان سور انا ما خدمت جوست على استامبي ديال ليماج هكا كتبان ليا ليماج و جي با و شونجيت لا كولور ديال الكالك اللي بغيت نخدم به و ابري فوالا الريزولتا. دونك جو vous remercie et à la prochaine.